अपनी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो पढ़ा लिखा नेता होना बहुत जरूरी है। नेपाल ने देखो क्रांति की, वालेंसा आए, अब इन्होंने क्या क्या किया, सिक्योरिटी हटा दी भाई साहब, जो वीआईपी कल्चर था ना नेताओं के पीछे का वो हटा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ट्रैफिक पुलिस को यह हक दे दिया कि कोई भी वीआईपी हो उसकी गाड़ी आप चेक कर सकते हो। फीस आधी कर दी स्कूल्स की, हमारे यहाँ ठगी चल रही है। उसके अलावा कोई भी अगर करप्शन करेगा तो सीधे जेल होगी, रेजिग्नेशन लेटर साइन करके जाओ अगर काम नहीं हो रहा तुम लोगों से। तो इतने कड़े नियम इन्होंने कर दिए हैं लागू। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कुछ चुनिंदा पॉलिटिशियंस जो कि पढ़े लिखे हैं, जो समाज के लिए देश के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि राघव चड्ढा हो गया और भी कई लोग हैं, उनको क्या कर देते हैं, इस्तीफा दो, पद से हटाओ, ये चीज टांग खींचना चालू कर देते हैं, परेशान करना चालू कर देते हैं। एक वो आईएएस थे रिंकू सिंह, उनको परेशान करना चालू कर दिया। तो भैया देश का सिस्टम कब सुधरेगा, वो जब सुधरेगा जब हम जैसे पढ़े लिखे नवयुवक लोग इस देश की कमान संभालेंगे। এই সিস্টেম আমাদের এখানে কোনো দিনই বদলাবার নয়, কারণ এখানকার মানুষ সত্যিটা নিতেই জানে না, শুধুমাত্র জানে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারতে আর এর ওর নামে বদনাম সমালোচনা করতে, এই পার্টি ভালো না ও পার্টি ভালো, শুধুমাত্র দল চেঞ্জ করতে। সিস্টেম বদলানোর জন্য যেটা লাগে সেটার জন্য যে আওয়াজ তুলতে হয় সেটাই জানে না, শুধুমাত্র নিজেদের সুবিধার্থে শুধুমাত্র গসিপ ছাড়া এরা কিছুই জানে না। নেতা হোক তো এরকম হওয়া উচিত নেপালের প্রধানমন্ত্রীর মতো, তবেই সিস্টেম চেঞ্জ হওয়া যাবে। তাই সবার আওয়াজ তোলা উচিত আমারও মনে হয়। যে নেতা সামান্য দুদিনের এত পরিবর্তন করতে পারে সে না জানি কত কিছু করতে পারে। এই জন্য দেশের সিস্টেম চেঞ্জ হওয়া উচিত, ইয়াং জেনারেশনের মানে রাজনীতির মধ্যে আসা উচিত, তবেই তারা এই সিস্টেমকে চেঞ্জ করতে পারবে। আদার্স বাই চেঞ্জ হবার নয়।